Antay paguna sa manoto. Kata sama ni asakan iman to nasa lima pagkuliapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. أيها الإخوة المشاهدون الكرام هيا بنا شاركوا معنا في هذه اللحظات لعل الله أن ينفعنا بنا في هذه اللحظات حيث عندنا إخوة أو إخواني واحد من جامعة الآن طالب في أردن وثاني talib di Jamiat Al-Azhar. Masya Allah. Mga luksami, mga pagariyami, yung kaya pili nyo iman to si Sagyan kaya bitiara si Sagyan kaya kawa na mga wata iwai, mga bangsa nyo, akapapantagan, adi mamamangadi, adi mamaganad sa ilmu. Maganero nagyang kaya si Muhammad Ismail, lagindab, watatanwai, si kapapantagan ni Manto, adi mga di si Isa, Jumhiyat Urdun, kapapantagan ni Manto di magmaster sa Qism Tafsir. Ikadwa mo nagyang pagaritan si Abdul Hakim Muhammad Kulay, bangsa tanong mambuhay si Isa Marawi, na si Imanto kapapantagan at di mga di si Isa Al-Azhar. Masya Allah, Aktamul Jami'a fil Alam. Yang kaya Azhar, haya bina mga luksami, mga pagaryami, imanto na bakalo-kalo na kapuan tanong sa tuma. Agyang kai mapabalik tanong, mapamagusay tanong si, mapakabulan taw tanong, so pamikiran tanong, na gusto panarima tanong, si isagyang kai kapupagarya. Siku agama tanong, agama Islam, na siku datanong pagkapagkunin at kabayan na naman kagyang kai pagaritan mo si Muhammad Ismail. Banggar kami kabatay pagari ko sa isa sa mga ayat sa Quran kabagalo-galo na pagkambarakatan wala yan kaya kaya pagka babaratan mo taniman to sa kawa. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, kataballahu ajrak. Masya Allah, tabarakallah. Mga luksami, mga pagarami, so katutukarin nyo rin nagyang kaya mga muriyataw tanong, mga pagaritan ni mata kapapantagan na di mga di sisagyan kaya si sa Miser, agugyan kaya si sa Uto na lang na mga hafid sa Quran. Masya Allah, tabarakallah.
balasan kanu Allah agus mga luksiyo paganeron na yung ka iya kaya pikira ko sa yung kaya kapag beberapa tuntutan ng pagkariyaran na yung kaya si Muhammad Ismail na siya naku si Isa Marawi padamya kaya Abdul Hakim si Isa Marinauk wani jama'a meron sa yung kutuba si Isa Masjid si Isa Real wani na ikira amakan jiging kami sa Fajr na igirakuan na di kami tinjaging na pumakaw kami at isa pa din na si Chapin Karatero sa santar kamagita mga lokos ka sa likod na bakarat bilti na si isa bandaray na pangumami aro kadigin na nadimiti ka pa ay nung sa kapya nitib agu apang alhamdulillah tanto mapiagyan ko ta mga gawi isipin sa agyan ko ta agyan kaya Marawi tanto ay mapiagyan kaya pakambabaratan watan pa dinero na ipag-isya ka nagyang kaya so kaya tuna ragu na kaya pakasungasan sa Urdun aray Muhammad Ismail so kaya pangadun ka siko 2012 na ayang sige pakaso taman di man to Masya Allah 2012 na sama no to na so kuliyan ka paganay na ayam ya pasad ka na kuliyat siya الفقه وأصوله سيسا جامعة مؤتة so kaya pa sa dangaro sa Jamiat Mota na gitwa nominiwa ko ay nakataon ron to na badi kun ba kasoy pa man na exit do to berat na kuan mga takdir wala pa man na ya kasi ako masaor dun bina miya katarga ko sa liyo na miya kasi ako masaor dun na gitwa bagan ninitaro so kuan pastira na magister Masya Allah sama nito na andanganan apapasad ni Allah aging ganan nakapagkakasoy nga adong ba nagtugasan sa yan na ni isa at tanda aging kaya kibubatugtan sa aging kaya dunia na bapiato na ikabayatan o di na mga sisingay yung tanong na ugiit na sukabaya wala na yung mapulaw lang barakallahu fika pagmanumanan wala so ilmu ka agus sa panaguntaman ka kabalian so ilmu kami balingan kasi saranam yung kaya pagaritan mo pagaritan mo iya si Abdul Hakim Muhammad Ulay Abdul Hakim paganay na so siron sa ingad ada kami ang adi si kuda nga panakapakatugalin kaya pakasungga si isa yung kaya liyo nga sa Pilipinas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ko mga kakakan mga guruakan nagusulang mga viewers banda mata sa kapentulo na para kapat na kumbu so kosisiyakan sa Marawi na taman na kurubu sa elementary na Oriano to na tumiyuguling kami sa ingad Brunei kumya ka Duragun rokod miya ka pag high school initarosakan sa Malaysia kumya ka suldu walo ragun so dia kan di kapaganad sa Quran aguso thanawiyak na maahad na ori man uto na malupman mawatan na miniram payakop man sa gyang kaya inged siringan na Malaysia gyud butuntan sa Singapore. Na ro ko miyete kami kapatragun na kurwa di ngelebak sa masjid di guru di khidmat na ori uto na miyakap ko mambu sa jamaah pamana miyakap manduba ko sa mga hujjaj mga mu'tamirin na mga jamaah mi sa Singapore o uman ragun sa gyang kotwa 2018 2019 taman sa kauragun na 2018 ada kalupsyon takit nalangon na mga inged padunag yung matalawa inged dataran nagyang kaya yung Urdun giya Quds giyang kaya Egypt di ako mambudi makatravel sa umrah sa giyang kotoras miya kabisa ako pan sa 1 year sa Mamlakatus Saudiya kay gito di kundi pag-tour guide nagyang ko to mga Singaporean kay sabab sayad na mimbelo ya besakan sama no to na besa malayo okay. So besak na marano na kialubi. Terima kasih. Malud biya kalubi na mga limu Allah kung makapamisita ko si Kurago na 2015 kay gito so kaya pakapagturakan si na mili ak naging kaya Egypt agwayad na kala na so mga murid si gid na Azhar University na miya din sa puso ak naging ko to atiku insyaallah taala na puna ko ni rizki na pangadi ko si Nagyang ko to ay karago na 2018 na mipuna ko si mga di si Insyaging kaya Jamiatul Azhar na taman din iman to kapabantagan ako iman to amya pasad suy katulak ragun sa kulliyat dira sa Islamiyya wal Arabiya
na ay bulambun sa manan na Saragun. Uway. Na sa manan na ay masusuayan na madudugo so adresakan. Uway. Kay so pamilya ko, siya ko niya kabangun sa walay, saging ka na mga tunganay tanong sa Singapore. Uway, mga malayo. Okay, na so pamilya ko, so mga inakan, so loksakan, mga pagariakan na lang, unsin sa Marawi. Gitu may ito at tutulanon, dagay da malo at tanto mata sa storya inong tabu sa giyon ko to piano tula karkano ko kaya pakatugulinakan ko pitiburangan ng mga derpa sa balasanon wallah so mga loksakan na gusto na mala na sunju Allah taala na mala panalamatak nun. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahumma amin. Pagari ko Abdullah, mashallah, si sagita kasi tinggal sa Singapore na niya imam ka sagita mga masjid ro. Kuning ran niya na masjid. Siya ko imam sa giyan ko to National Mosque ran abituan sa Sultan Mosque. Gina ni mala masjid sa Singapore. Si Kuraguna 2012 na tamang Kuraguna 2016. Niya ka patraguna kurwa imam sa giyan ko to masjid. Masya Allah, tabarakallah. Data makaprota ka so kaya sumakan ro na 2011. Allah, nabiya kasi umbing ako sa kitang masjid. Agita, ano ko niya pag-ima, mashallah, tanto ang mga pipeg, yung mga pagkarita doon, ang mga Singaporean. Mga luksami, mga pagkarian, yung kaya kailan nyo iman ko, ang mga watayo na iso, isa, rupaan na yung kaya, dita hindi ka pagintaw sa kaya niya, niya si malawakan, makabibigyan ito kami sa kawang, tanyo ko isa tumak. Benar aging kaya mga wata yung mga pagarinyo na pimpitin o mga ingat at yagan na damiran sa ilmo na badilabo aging kaya so si Erong Saranaw mala at bitira aging kaya mipantagsi sa aging kaya akida saka na Salafika saka na pamana Asyaira siya ito na Ikhwan siya ito na Shia ilang na kanabay ni makababalawi balamban kaya hindi ginawa yung mga lukstan. Pag ina-eruyat gagaw na pananadong kumiyang na ang mga lukstan, mga pagaritan ng mga ulama, lagi siya kay Ahmad Bashir, siya kaya kay Muhammad Salih Usman, ako siya kaya kay Dr. Mahid Mutilan, ang bimide-bidaan nagyang kuto, kaya puunaniran, kaya pinadaniran, na adun pa na mga bide-bide sa akin, lagi nagyang pagaritan, agyang kaya si Muhammad Ismail, na upama na Salafi, yung kaya si Abdul Hakim na Asyaira, ubiid na nabay ni Baluy akagyan ni bida-bida sa akida si kuparati si Allah subhanahu wa ta'ala o ad nasupakan kung mga usayan si kuparati na butog mabaluy alang si kudikan udikang giginaway agu kapama ditan udikap lulumam ka o agu matanulong Islam kasi sa Morelungan Nasullah subhanahu wa ta'ala na inapiro niya ko ito na nawagin na ay nang mutahabuna fi jalali. Ando niya tagu, ando siran, so siran ito, at yung bayaan yan, so pagarin yan pararakan. Aliyaw maudilluhum la dilla ila dilli. Iisugawi ang maganakan sa sirong nga, ang sa mga tao, sa sabot sa kiyabayaan yan, so mga pagarin yan para sa irakan. Mga luksam yung pagpagiremi, Muhammad Ismail, bali ka pa kaya usay nga rakan sa makampat agyang kaya, may pantagsi sa agyang kaya, paratiyatan, agyang kaya, may pantagsi sa agyang kaya, akida, aasalupir. Jazakumullah khairan. Balasan wallah, kurwami, aku balasan wallah agyang kaya, pagarian na si Sheikh Abdul Hakim, wai sa agyang utamya pamanutulian. Mapenya pamanaging kaya pikiran saya yang kaya pagarian na Sheikh Amrullah Uway sa datang naging utang aturo yan na ayan taptano siya na makakaroon na sa mga puso Uway. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panganayron na si Kurdi mamamakinig okay lang ang tanong na gingi pa pugusya sa mga pantay sa gingi akida na pininipaganaya pugusya ko ron okay sa nabaganaya galabaga discuss sa hindi discuss na mga akida okay nakagif man na piyakisin na waging kaya pagariyakan si Sheikh Amrullah okay na alwin tanong inshallah paganoon na
Detaro pamana ka tutukawiron si ko kadaglan yun kaya Salafiyah ya Asy'ariyah oy na turunta sebenar na ay nakadagla diram surutan na si ko mga asma wa sifat Syekh Abdul Hakim Sa. Naam. si ko panarimata noron so mga sanging Salafiyah neno ka ko serta no buging pagarita no so panarimo si ko Asy'ariyah insyaallah subhanahu wa ta'ala na si ko mga asma wa sifat na kailangan na dir ka kailangan na maadin ka agyan kaya tulo unaya oy ikhtisar tano pabubuan tano para way pamang discuss tano tafasil tano pamanan gusto na marugiti sa oras. Pagani na diyan pa sa gyang kaya tuluwa unayan. Pagani ron na tanzihullah subhanahu wa ta'ala an yushbiha shay'un shay'un min sifatillah shay'an min sifatil makhluqin. Oy. Ipaganyas tano so Allah subhanahu wa ta'ala ubat ano milagid so mga sifat wallah si mga sifat o mga kaadun. Nahaya pangasalan na nagyang utakatur wallah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Saginda wallah adatar wallah subhanahu wa ta'ala gina nitunugyanon wa huwa as-sami'ul basir so wallah na sami' bagandag agu basir na pagailan. Ikadua lagi yang utwa atur wallah fala tadribu lillahi al-amthal. Wan. Ubaga no kuasa pamana ibarat si wallah subhanahu wa ta'ala sab sada datariya. Yang utakatur pun wallah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Wan. Dan nadataro Allah subhanahu wa ta'ala misbib seginda iyan. Lagi na nidali lagi yang utwa miyali tano pamana tanzihullah subhanahu wa ta'ala ala an yushbiha syai'un min sifatillah syai'an min sifatil makhluqin. Pamana ipagangis tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala uba milagi cuma sifat wallah si mga sifat o mga kaadun. Again ipagana. Ikadua. Oy, unayan. Bagus na tanong na al-imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu. So kaparati tanong si kunganin inirupaw wallahu subhanahu wa ta'ala siku ginawan yan. Liannahu laysa hunaka ahadun a'lam billah min Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiyada agatoon pinakamatao romo pa siku sifat wallah upin yang kanawanis wallahu subhanahu wa ta'ala. Iti katur Allah subhanahu wa ta'ala antum a'lamu amillah. Away. Antum a'lamu amillah. Bes kay ni pinakamataw bes mo antakas wallah subhanahu wa ta'ala. Tatlo na al-imanu bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Paratian tanong sunganin inirupanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si wallah subhanahu wa ta'ala. Kagiyadda agatoon pinakamataw a'lam billah ba'dallah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabab sa daag katoon pinakamataw si Allah subhanahu wa ta'ala oryan o Allah uban yang kalawanis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iti Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Law di matru Nabi sallallahu alaihi wasallam na wahi akong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ka ba sa tanong? Kalilid akasupa naging mga syaraws, mga Salafiyah, si mga asma wa sifat. Ay datarian, ibara, usain tanong yung utwa, miyaaloy tanong, aging ng mga unayan. Ay datarian, as wallah subhanahu wa ta'ala, na adna mga sifatiyan, adna mga sifatiyan, makasisibatun mahusuma manusia, ugaid, na farkun kabir mawata ng biden o sifat wallah
agusto sifatu makhluk, sifatu ay manan yan na mga kaadin. Okay. Ato na ibarat yan o. Okay. Ibarat yan o. Pag sa sifatu Allah, nagyan ka na al-qudra. Okay. Okay. Yan ito yung mga mutakalimin sa sifat al-ma'ani. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mata nasu Allah, nasulang wantaman na kagaganya. Sama nung sa sifat Allah na al-qudra. Okay. Na ugaid nagyan ito ang sifat Allah sa gitang qudra na dumadait siya ko kabsaran wallah, dumadait siya ko kapuru wallah subhanahu wa ta'ala. Ugaid, na hindi salakaw, na inirupanin mambuso sabad ng mga kaadin, ang masisipatira nagyang utang kudra. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim. Okay, inuntabu so siran ito ang mga tao, amit tawbat siran, ko min qabl ko unaan o dakirapan kakontrola, dakirapan agaga, barat na kadak pa, takdir. Sama na ito na suuripan, na masipat so yung kudra min qabli an taqdiru alayhim, ugaid na mawatan na bidaan kasusipat wallah, kung kasipatan niya si kudra na yaliku bi jalali, dumadait si kabsaran wallah, dumadait si kala wallah subhanahu wa ta'ala. Ugaid na sumabuso kasi sipataw, mga sabada, mga kasisipataw, makhluk, kaadin, si kudra na yaliku bi kaunihi yansa wa yukhti oy dumadait mabusi ko pamana kabebeli niya na oripan na keribat kepangalipat oy detarin lagi yang utwa sifat as-sam' wal basar. So kapakanig na uso kapakanig di Allah innallaha sami'un basir, innallaha sami'un basir. So Allah na pagkandag nagupakailay. Okay. Sama lang sifat ay naguto sama wal basar. Kapakanig nagupakailay. Ugay na yali ko bi jalali. Dumadait si ko kabsaran wallah so kapuru wallah subhanahu wa ta'ala. Na ayon di sa lakaw na iniro pamampu wallah subhanahu wa ta'ala so sabad ang mga kadin sa siran na pagkandag siran nagupakailay siran. Faja'alnahu sami'an basira. Okay. Bilin niya siran pagpakandag nagupakailay. Ugaid na dumadait ko kababali niya na makhluk. Dumadait ko kababali niya na ayamanan yan na kaadin at karibat ago ayamanan na di pa kompleto. Ugaid na so kababali wallah. Pagkandag nagupakailay na dumadait si kabsaran wallah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan yan. Okay. Nanabay manan yan na mga sifat sa manusia ko berat na sifat wala dumadit wallah na bangami ni sagindas wallah subhanahu wa ta'ala. Ina ni mana ulitan ito. Datarian para isap na ibarat nas wallah subhanahu wa ta'ala na masisifat yan naging uta'id. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Mata nas wallah nasulang wanta manakatawan niya. Kaip yan. Kaip wallah subhanahu wa ta'ala. Why? Yaliku bi jalali at dumadait ko kabsaran wallah subhanahu wallah, dumadait ko kababali niya na di keribat. Why? Hasya lillah. Why? Ugaid na iniro pa mang wallah subhanahu wa ta'ala so sabaad oripan, sabaad amama kaadin, makhluk, kaadin na iniro pa niya sa kanina mataw. Wabasharnahu bi gulamin alim. Wabasharnahu bi gulamin alim. Piano tulami kanian pengawas kanian sa wata ulam udi na bagua mama alim ang matao ugay na so kasi sipat tao pamana kaadin si ko pamana ilam na ito kabasatan dumade si ko kabubuli na makhluk dumade so kabubuli niya na amana ni na geribat why di pa ako why Alhamdulillah. Datarian Muhammad, jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Tanto marayag nagmasagugod aki usayang gaon ka ino ba ebo impiturwa kan na diyan kanan na usayang gasin sa diyan kanan akida para tiyaya o mga salafi ahlus sunnah wal jamaa ni usay nga agyan kanan aya puli po sa naging kanan niya pangaloy nga nalay sa kamit ni siya ad na sifat wallah ad na sifat manusia ad na sifat bida ugay na sifat wallah na rumbu dumadait adidin ki dirubah
didinip lagi kung sifat ng mga manusia. Na upama ka tigiran na saktan na mujasim, api ka pilawas tano sa wala ka at na limanian at na matangyan na dito na paulutong, dito ka para tiyaya, kaayar ka tanong na upama na tawkifiyya. Pera tiyaya tanong to, yuti ki aliyon wala, bima wasaf lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kutwa ki aliyon wala kung mga sifat yan, nadita no pagdumanan, nadita no pangibaratan, nadita no pagpakapilawalawasan wali ang bila piya kalwiwisanan agudinan tanto mapaya abagpagaluya kagyaso Allah na o niyatin mo sagyang kutwa kung walaw ahad walay sa kamitlihi siya. Naman to, napaka-darong-tanong agyang kaya isa pagkaritanong si Abdul Hakim, kapapantagaliman to sa Al-Azhar University, ayang mabu pida niya, nagyang kaya tanong al-Asyair. Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh, palyatapad ziyada tamushko. Abdul Hakim. طيب الحمد لله وشكرا جزاكم الله خير الجزاء للشيخ الكرام الشيخ عبد الله ديانبان والشيخ محمد الإسماعيل بارك الله لكما وحفظكم الله وأتاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلومكما في الدارين آمين. Alhamdulillah sa kiabgana ko niyo sa may tuwa oras agu lauda paro ayaw stonian naging kutua diyang kapakariri para huway ko nang kurkanud sabab sa giyang kaya ka na si Amrullah na miyaka tawagar tanong kagiya miyaka bitiray kami sa miyaka pia-pia na tigi na si tanod ni sumpatan sa ayad na pag-usayin tanong na sukap ko pagarya huway samanan nakaging kaya kapakaptiro akan na dataro ay mituturo iyan na kaysa kan na talib ako si saging kaya Jamiatul Azhar na lumalangkap aya fikra Jamiatul Azhar na fikra al-wasatiyya. Uway. Aya pamikiran manhaj Jamiatul Azhar naging kuto pama paglitan. Kanaubo pama adno pama amininum sa pakabreg na tigi na kepakay di si ko mga katay na ittifaksan so mga ulamatan wa haram si ko mga dalil o di na mga nas apya maka tanad wallah wa aqimus sala wa atuz zaka wa atimul hajja wal umrata lillah langun nan mga nas na may ittifaksan din aw pamanasuk tinduguna Jamiatul Azhar gyang ked na Al-Azhar Sharif na marayaganan aso di ka pa kay sa Islam na di ka pa kay namyakap lagi-lagi tanusan لا على اسم السلفية ولا على اسم الأشعرية ولا أي اسم. أوه. Yakap lagi-lagi san so tinagtan. Anda mi adna gyang ko to up between sa wasatiyya na igira mi adin so khilaf ko mga ulama. For example, na misembayang so mamadhab siya Shafi'i na tumyakbir na tigya na Allahu Akbar uriano to na miyate sa suratul Fatiha ma'a bismillahirrahmanirrahim kasi ko manhaj o di na kitab ang madhab Shafi'i na wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha si ko fiqh na so Imam Shafi'i na tiga na bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so man so tulo madhab na adeng kiran adiran iitungan adeng kiran na iitungan niranon ugaid na isisulniran na san miad na gyang kuto akawusati padanang kung mga rupa naging kuta wasatiyya o pamana na o pamakayam ni imam kana ay manhajya na Hanabila ay madhhabya na Hanabila na magunot kaon kasabab sa gyang kuta kababalo niya na wasatiyya o mambuhay may imam kana Ahnaf na kay sabab sa Ahnaf na dimete sa bismillah mambu o di na Sumaliki na dimete sa bismillah na kay sabab sa manhaj Manaratul Azhar Sharif na ayad na mituturo yan nagyang kuto pama akababaloy o mga murid ago mga mutakharrijin sa gyang kay Jamiatul Azhar wasatiyya si ko mga khilafat o di na si ko khilaful adyan adna Kristiyan na ginawain ka nas ka na Muslim ka na ando man ay kabuling ka upama amountol wasati ading kas kanyan malalim na ginanimiya kalala sabab sa Muslim na ayad na titu wasati na sudin su akhlaq uswatun hasanah ini turuk tanu Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Allahumma salli ala Muhammad. Kuda tanu pangkapkasong sa gyang kana na bitira ko akida na anto na buy kaya pakambidaw syariah agu gyang kaya bitira akida kam lagi pamanamiya ka pagubenan.
i'tiqadi upama kasi ko madhabul ahnaf na ini betusan na gitu fiqhul akbar na so aqidah na so al fiqhul asghar na ginan so mga syar'i ugid na si sagin kay ang mga pada madahib na inusiran piyakatan iran so aqidah na wahid storya sa nasatiman adna khilafat san kay sabab sa sukap pekarayagon kay maged pamana kedinta sa pagletan kedintaw pama po kabebeloy ditaw pama malalim so pedta udina beta masyenta udina beta kateroy sa marata udina betaw pama maaloy sa di mga pipya na kinanglan na mapangamad wala taqfu ma laysa laka bihi ilm dingka diterwa suda kinanglan nakataong kaon inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula mata-mata na tigu Allah subhanahu wa ta'ala kasopan pamakinagan so pangilaylayan so puso so kapkakaugian kapkakagdamian langulang manuto na pagisun wallahu subhanahu wa ta'ala kullu ulaika kana anhu mas'ula na iman to na tadakhul tanu sa giyan kai aqida apakah pesud tanun ko Quran atigu Allah subhanahu wa ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun gina ni para teo piura miya maratea kau betanon pagilea seko asasian ka para kasabutan ng mga awam nasuro kuno Islam na 5 nasuro kuno paratea na 6 na tigatan wa amana billahi wa rusulihi kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir na upama kasip man pagilea ko hadith matataguman buku mga sahih ada taro seko saging ko to matnul 40 at matatagum naging ko to ikano maging ko to al imanu bil qadr syarihi wa khairihi na miyanam tema na tigtano suro kuno parateya na upama ka ayat titud na manhaj azhar ubatan pagilya agu titud na manhaj ahlus sunnah wal jamaa na la yukaffir ahadan alladhi qala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa hakadha na giyan ko to apama na manara aging kay Jamiatul Azhar na kate pagilain tan wallah kama miya kadak-dak la ginawa na salafi okay na der kami makaaran so kaya pa kambida mi sa tindag kagiram ya kontud kami na dimbelo ya detaro paman na hiwar akang giginaway okay na isa-isa so talamami why isa-isa girakwan so beso ami why igirakwan na isa-isa upama so paguntudan nami der pa ami ay nakalilid na ketimuan kami kay sabab upama sa ayap pakaunan na sa ukhuwa kal al-i'tisamu billah na gina ni pinakamala aditano din menugo ni kay sa isatan pad ko panganagtano ko mga ulama tano na upama kaad na ditano upama kapakap pamana kapakap sisinabuta na ayat tanong gigilubeen na anso ditano di kapaka sisinabuta upama ka ditano makapangiginaway sa giyang kay akida kay sabab sa umanisa na kapakaya tashaddud ta'assub sa giyang ko tinagyan na besya kay ko kababali tano magaryari sa ko kababali tano bangsa amranaw khassatan. Okay. Kay sabab sa aya iman to may papantag kebeton mang ped kay mambu gira kwan mambu na ke challenge ta kay gira mele ta mambu dinediri sa mga pedtenaw. Wow, ke challenge ta. Na penaribo so awam agrabi man to sukang Google. Google langon ni man to tama na pengugulan. Na mailan yan mambu na tigina komentan yan mambu si Sheikh Giraw. Na si mambu siya kinya follow ni Sheikh Giraw nagviro ni mambu si Sheikh Giraw. Na di sila makapes ada kay bedin pamasok tigiran adna apoy na natat inududan na kasalanan na bedmiya kala na dipakay to. Na hada laysa al-mawdu' ka ayat titu mawdu' muslim na ando manay madn raktano so paratyaya kay pun raka madn so paratyaya na qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. So paratyaya na igira sisir ka so sala agus subabaya ka ko pagaring ka kaamay ko der ka so sala o di na kay sabab sa dingga mi pilagi sa tin na bangga dempia magenta pia makay to pisintaan na ino bagyo te metetoro ka pagariya eno kebayaan ka asintaan ka mambu usala kaur ka ada tar mambu kap sintaan ka udina kap sintain ka kudingka pamanami prugud sa tindeg ogid na ilain tano o ande mga demia kam bida-bida sa mga ulama tano sa gingki akida kay sabab sa iman to na ayap luluton tano agusakan dinatali bawat ako sa gingki Jamiatul Azhar na ande so tindeg gingki Jamiatul Azhar kapakararagan sa maliwanag so tindegiran sa gingki akida nasidun ko ijma'ul ulama al-ijma' na ijtima'ul ummatil muslimin ummati muhammadiyah fi asrin min al-usur aginan sumyaloy ko mga usulul fiqh
na kay sa usulul fiqh na bepyan dengan ilaya kekeli-kelida na so Imam Ghazali ang mutakallim na adna mustasfa yan na usulul fiqh. Di magusay sa usulul fiqh, di magusay sa usulul aqidah, kadi makabelag. No pamakabetan og pagusay ako madaklataw na diran din na isebutan. Kasumong tanuman sa iko upama na Quran na gusto na tigtan wa parat yang kaso Allah, Allahu hayyun la yamut. O di na tigtan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So mga sifat Allah, so mga asma wallah ya pasad. Ugid nas gida piagusay o mga ahlul kalam kay gimaguna mappakaraya kag so manhaj asy'ariyah. Napakaw kitniran sa muqaddimatus sugra wa muqaddimatul kubra wan natija. Na upamakadingga mapaganad sumantik na diya sabutan. Natialangan na pagipaganad ka. Asun so Imam Ghazali rahimahullah na kanya na miyak kaala-ala ahlul kalam na ini sa parehan pamanapad sa giyang kuto asyarat ka paganad ko ilmul mantik na giyang kuto fatana wa dhaka kailangan upama na malay sabutan. Napiya kay berat puno Imam Al-Ghazali sa kitabiyan na al-iqtisad fil i'tiqad at-tigyan agyang kay tigyan na ilmul aqida agyang kay tigyan na ilmul kalam kay ay pagusan ng mga mutakallimin kay no to kedin sa ilmul kalam kay si ko masa amiyangaw na ipun ko masa Abbasiyya si ko masa Harun al-Rashid na miyakasul dagyang ko to mga falasifa na aya inirending kiran o khalifa o khulafa ar-Rashidin si ko masa Abbasiyya nagyang ko to kiyang belayran kiyang beliran sa mga ulama apya kaklasiran sa basa antano to Greek o di nagyang kana na basa mga Yunani na ini-translate sa mga kitab na taman sa miyatiulin na sa mga ulama ul muslimin na mga falasifa sumiyangaw na. So kadendeng kiran ko asrum minal usur na madakal kiran na mga falasifa mufakirin na kayad talaga asiko miyangaw na napkeribat napketiulimbu na taman sa miad na giyang kanan asiko masaw Abul Hasan al-Ash'ari na sa mga mutakallimin na pugusar siran sa giyang kanan na muqaddimatus sugra wa kubra wa natija agitad tanitiro na upama kapagusin tanong kumadakal na kelibugan siran. Okay. Sa giyang kutupman at tanzihullah na langon tanong sa miyaw pakat alaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Anda miya kambida. Upama kapag ilayin tanong na sa giyang ko tuatig tano, so Allah na sami, naam. So Allah na basir, pagkailay, uway, naam. So Allah na mutakallim, so Allah na makaptiro, uway. So Allah na makaptiro. Anda tanong miya kambida, na giyang ko to suruon na daga ideber miya kambida, miya kalala kasiidin, miya kalala, miya kambida, igira, miya adno na giyang ko to adsam, mga anggota a'adha. Ada taruh pama umirurupaan yan na sumakhlok. Uway. Toy. Pitero tano, aso mga salafi, mga salaf, ahlus salaf, kaya pag-usayin tano, ay mana salaf sina, so salaf, na la yata'awwaluna bal yufawwidun. Tafwid siran. Upama natig wallah, yadullah, fawqa aydihim, matamat sulima wallah, upama na sulim, pamakadbangan literala. Rila na wallah. So lima wallah na kaumbuhan yan. So mga limeran. O pamakabenga din literala at tafwida. Na aya amyabet ya agumini pamangdur kami mga ulama. Agusin ko mga guru amyak yang guru ng mga syairah. Na ayad na titu makna tafwid. Na la yutarjim fil lugha. Pamana din ka ki-translate ko besang ka kay sabab sa sulugatul Arabiyah na sa timana kalimana kapakaya 2, 3, pati makna ain. So ain na bimakna ain ul a'dha. Kapakaya so ain na bimakna gyung kutwa jasus spy. So ain na gyung kutwa brilliant, something very expensive at tigiran. Yang mana to? Na di nga kitarjuma ko besang kaamran tika yadullah fawqa aydihim sulima wallah na kaum buwan sulimairan kay sabab sa tarjuma ubas Arab anda ni katarjuma ka nagyitud ni kiya ta'wil ka. Hakada sikotin gamiro. Sikatin gumambu mga asyair. Ugid na upama kapakapembelingan na kuptitun atin dugo mga Maturidi gitu sa mga salaf kay sa mga Maturidi na tafwid. So mga Ash'ari na tumya wil siran kay apama na penanggilaan na may kukuan na kaya sabutaon mabu o de mga sabutian na so Allah naman nilima sa ajisam. Kanabaya kuan ro na ba kay pitero mga pada mga ulama so Allah na nalima niya na kanabada taro 5 tanon na nabet paman nagyeto na malabudo to sabutan. Ugid na siko katero akapanang gila na ayad na kapteron na kaya ta'wilawn o mga ulama asy'ari na tigiran asugus wallah ayad bima'na al-qudrah fawqa aydihim na kaum bawanian sa mga bagriran.
kaum bawanian sumanga gesiran. Kay niya pag nagtanong sa balaga, agyan ko ta bituan tanong sa majaz, bituan tanong sa hakiki, na upama ka lakaan tanong si Quran so majaz, nagtito ko majaz ka so Quran na ijazan. Mapapadalam ang mga katero, ungangan ang mga dadalam mabasa. Allahu Akbar. Na, anto na ini dalil mga ulama tanong? Tigiran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. So kitab na did na mato ko ta'wil yan illallah. Warasikhuna fil ilm. Nasgusiran ito titu at tatadabbahor o rasikh matao bigan wallah sa kapasang ko ilmo. Si namiya kang bida igira amyag waqf ka guda ka waqf si ko kabatia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tumarkero na tafwid ito. O tika ayabu mata o kumano Quran na subusu Allah. O gaid na kay so waqf agu ibtida si ko ilmu tajwid, ilmu al-qiraat. So mga aimma namya kang bida-bida sa waqfiran. Ad namyag waqf ko wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Ad namyag waqf sa giyang ko to warasikhun. Naupung kasi ka waqaf sa giyang ko to warasikhun natika wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhun. Ded na mataw ko ta'wil yan inuntabu su Allah agu su mga bigan wallah sa katao. Yaquluna amanna bi min balip manut wasifa sa giyang ko to siran to mga rasikh. Asifatiran na naging ko to sabutiran na mapapadala mo naging ko to para tera na matitusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Pagariya ka na Tulasim, pagariya ka na Muhammad, tanto mapiyah, aking pamagusayan niyo, si Sagyan kanan, tindukuma ni siya. So kabasa ko kupaganay, agiin na bitiara sa kawang, akapapagariya, kapilinuwai, agu kasi sinabuta. So pagtaw na imanto na pumamakinag, na inumiya taralbi, miya wajib kung mga Muslim, aba iya mga dato, apaganan siya sa ilmo, ka-admiran masagod si wali na nga ilmo. Diyan ka iya umatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kukian biyan yanu, nasa taftariku hadil umma ila talata wa sabi'na firqa. Yedin pagkaroon ng mga lupas sa ayat na tudaping ganso ikan wala dia kaya sabab sa ayat din miya susun so kaya turun Rasulullah agyan ka pangurya masa na pindi din sakti. So si ira katanong busi isaranaw na ni tilag gedem miya gedem kami man si sakyan ka mga buka kalumbayan na ibago agiran ni kapanguraon si mga tindit nagparateran. Ugaid na ini kuwa upama na niya pamikir. Kaya uman isa na malanta si kapamimikiran na bida so ulama abuso awam. Kaya iman to na uman tumugos si nakabagwan surano sa bago itong kanyan na niya naging kaya Facebook na supato tabi tiara mga ulama madalam akap kesabutan ka bapya sikitan mo niya mga di na igira ko na naditan kesabutan tiya ko kini pangdulo mga utang na kailangan na makapira ito maripit kailangan na mapira ito makasing nagadan akap ko na naditan ron sa inyo na ayap pulin po sa nai agyan ka aki aluya tanurong anta ka sa lutika anta ka ikwan ka anta ka sa na ala-asyaira na bigan siya lauda parang supakta. So kabasta o mga kakatan, lagi dagi ruta si Dr. Parang, usain tanong din so tatano. Usayiran naman surakira. Naditan ipanguraw, naditan ipangal, ka inna Allah yahdi mayasya, wa yudillu mayasya. So Allah ipanggan sa tuwan ko ng nagturunyan, nandagdag niyan, so langin nandagdag niyan. Kabapya sa naditan na Muhammad a.s.w. na ayad lalayon, udinyan mendiki pamangniin ko kay alayan Aisha radhiyallahu anha natigian aya muqalibal qulub thabbit qulubana ala dini wa la ta'ati hay kadnan niyas kanya ni muaya manda appaar uparatiaya nagpuso uri panian napakambek nang ka apaka lalayo ng kasuparatya kurka adi maalin nagusukang gulola sa kamapian at kapamungutan naka kaangayno kalian na su'yan qulub qalban aw qalbu yuni annahu yuqallib.
Kealin-alin man na rin mga pagarya, agyan kayapos. Adna mukmin na mapaparatian ko kapipita na kagagawin na mika per kapito sa iyan sa wagaman yan. Na adong man mambuas ito kagagawinan na sa kanya na kafir na mimbuli mukmin ko kapipita. Kaya so Allah subhanahu wa ta'ala nandito sa kapaaran. Na naman, yai na subhanallah. So sarno nagi pagari ko Abdul Hakim. Na katya o di man tayo sa mga bulayo ka ko ang mga pagariya ka na may makapasad si sa Misir. Na adun mo nagya kato nakakira na tungan na ya ka na ipluma makaaklo sa kanil di sumya makapasad si sa Jamia Islamia. Sugaring-ugaring ka na ayat arat ibita gani. Ha? Lagi nagyang kuta sa ki umara matunding, sa ki Maulana Makadato, sa ki Alinur, agus mga piliran ka antum nari anna Allahu walladhi yuhasibuna yaumal qiyamah. So Allah subhanahu wa ta'ala nas kanya ni kukum rakatanu ko umanisa amya pasagian si isagian kaya niya ulupa uki awidinyan ko agama. Ha? Nagiina agama ini wallah nas kanya ni protect. Allah subhanahu wa ta'ala will protect this religion. Mahma nahnu mughafilin. مهما نحن نترك هذا الدين كلنا ولكن هذا الدين يبقى إلى يوم القيامة ويهدي الله من يشاء ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Tantua yang marawa na tantua matas uga pag-usay ni Muhammad Ismail sutin ng mga salafi na sumambu sutin ng mga asyaira na tantua marawa na naman si itanong ay piyakang balingan sadyang kuto akan giginawain na kapulida. Pamakasundo Allah, agyang kuta mga pagaritan ng mga ulama, lagi diya kiniya majidan sanu, agu lagi dikikira kiniya mahitmutilan. Upaman na sukin ginawain naginan man ang ikasuitan. Kabnaram ni bida-bida kanu sa kuwan na susturong ko agama tanu, na wan man na rin dito, adapat, ipnibati tanu, ngubatan tanu nagyan ka epmina sa kuwaga mataw na games na magyan kaya mga kafir. Adira ni Kiro na suwala guta na napiya ka bawa kayo ang suwala. Nasa kaagusa ka nagulang tanu na tira tiya tanu na suwala guta na nakatabi yung bawa na dadok siya. Nagyan na ni mga tawa dapat at siya. Huwag na supakan si Sagyang ka lagi diyan. Ay, suwagi suturuan na suwala ay magay. Na ayar ka tanu na sukupito manisa na naman. At ipiyari sa isa ka pamilya si isa walay na minibigay sa surong. So profesional na so ulama na so ama na so ina na ayar patan nagyang guto adita ng makapiro sa ipkarata Ginoo pagaritan. Kanang gilaan tanu so gilatan. Nas kanong mga tao na don't be judgmental. Kana ba kayo sa lafiya ko? Na piya ka kapira kan so sabad. Udi na mitero ako sa maratan na ilay niyo man ang mga salafiya nang blagi-lagi sira. No. Ino nga pakaplagi-lagi do. Bida-bida. So Allah, so ulama, so ama, so ina, so lawan na pagtama si sada ano nga na hukuman humani siya. Allah subhanahu wa ta'ala pitin siya. Yei akya pakambabaratan wa tanwa pilakim na tanto ay mapia ang dawan. Kasi kung oras tanong, marawa sa oras tanong, ang tanwa ay tanto kakuan sa oras tanong, kaya marawa ay napamabsya na inshallah kaya puniro nag-ito kang ginawa ay kamu balayo katanong. Palagi nagyan kaya pagaring ka, si Ismail, upaman tanto niya kapag ginunian sa kiyan narka sakan mang na pagani ko na may diyan sa na balasan ka wallah timuntan wallah sa surga timuntan wallah sa surga Allahumma amin na iman to na pinggagi siya kami tus umanisa isa a message umanisa ninga kapag Ismail na mapasad nagyan paman ang mga last words at yung mga Amerikano last message ay importante na miyaw sa umanisa sa kiyanon sa tindiyanon na piyakan dito ng pagtaw at kapag naliran sa ilang kat na lang kung tituloy na nga ilang mo kasutaw na dingga kakuha ko kabayayan. Ha? Ikulihis binimaladay hiparihun. Wapiyag yung kaya politika, nasuwata, naguso pagarin yan, ang bida sira na politika kaya may nagusina yan. Aguso marwan, pamana ni bida-bida, pamana umanisa na adna freedom of choice. Adna freedom of kuwan yan. Tapiliin yan, ikhtiyar yan.
na ayar tanurun natin tanuso dito kami layo ka ay isa magama para tiyak wala isa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ubon niya video niyan nami alitan sa paganaya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami alin niyan na makapiti video agyan ka yang mga umma to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فليتفضل اخي العزيز محمد اسماعيل بسم الله جزاك الله خيرا طيب بسم الله الرحمن الرحيم berenda kata udah lagi yang tua ya sana soal Imam Syafi'i rahimahullah na adna mini pamawana mini pagi tugoy sa katero tama sa umani sana miniran pa so south yan sa miya kata nugudin oy pamawana so saging kay masatano na miriri go umanisa na epitero na Imam Syafi'i natina ala yumkinu an nakhtalif wa nahnu ikhwan kapay tigena pamana waidun ka surang atadin surang atadin na budi mapakaya pamana mana beso ka berita ay mana yan na magari why iti sa bapa ay buwa mapterwakan na siko pamana mga pagariakan dingi lugar sa benar na paganayron na ay nagya paganay na si pagpasiku Allah pamangan ni siku Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na tawfiq yan na giyang utwa titu away yang untuk doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah napikiling ngar kami sebenar aid na kay labiru na benar. Na kauno tanami. Nagupikiling ngar kami so ribat sa aid na kay labiru na kasanya na ribat oren yan na kapanang ginanami. Oy. Ikadua na gimo tabi terutan si pasi wala pemang ni si wala kas wallahi magi sa taufiq. Oy si ko pamana turuan. Si ko turuan na matitu. Orang yan na pag-ikhlasi ko din di emanan yan na saya na pentagan ako sa katero si ko maambo ba na lang okay naging mga pagalitan wali mo makinig pag-ikhlasi ko ay emanan yan na dinili kang inuba si ko benar gula na si ko ay emanan yan na mga dali okay tabita sabab si kasi mo sabot na nagkataon okay ada pentagan taon sa gini pamana sabala okay na igidalita di mentay nagyang uta dua katawa di piterai okay na detaro so sabu de mapagritano tabi aku diungkiu daw na oy na api pamana kiaw ron sa giung to katirwa dua na sini wi pangdud ko ay dulian sibu ko baya ginawan sibu ko maratabat yan dito pa kang giuda oy ibarat na siyo pagi dunia ibarat pamana sheikh na milagi duriba tagu kuri kadina ni matero na tina masyaallah pamana tanding yung mana pamain yung mana giung to dua to di mitera nagi uta mga manisa naging ito mga tawa di mamakin agiti pa man isa amya si mataw ikadua ipugusetang mga way ginawa na mata kung naging ito manipisa na tayo dito ama na ilmiya way siya ko mga pedem yang adegan way dak na bagan pamatang sa kaya pagariakan way ibarat na pagusayo isa so kapito isa na kailangan na matarutop niya sa dito pa man na taruto pa diniyan ke pangalampasan diniyan ke lalim. Why? Kaya isa pa man niya mula hada tanap si ko mga ginga babada-bulabo sa ginga social media. Why? Sa kanong dilibino na mataw. Why? Aloy na so pa man na kapito soranga iyan natantwa di subra. Barat lagi so mga salafiyan na giya kate budi gitu nakalabayran no lawla. Datara gima pa rito share giya. Lagi ito nakalabayran no lawla. Da puntagentas. Why? Maadong ko pisa kataw lagi ang uta dito ba sa pera gitu. Amana ilmiya. Why? Giya mo to pa man nakapaginuntulan al-insaf yung nakapaginuntulan. Oy. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyani wa iyyakum ila al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Al-akh Abdul Hakim. Wa alhamdulillah masa gugudatan tu agian ko tua kya pakaterwi kakak na guru na si Sheikh Muhammad Ismail balasanun wallah sa gitud magumani pterun tanu mambu gitud mambu i-message tanu kulang-ulangwan o di mamakambentay. Yung kaya social media na inubituan sa social kakapakin duduluna. Na so kapakin duduluna na muasyarah na ininduun na nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya kita kap muasyarah na bikhuluqin hasanin. So Allah subhanahu wa ta'ala na siyuguyan sunabi apitiru yan din sa suratul qalam innaka la'ala khuluqin azim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya rupaan yan na so akhlaq yan na miyakap-yapya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyabelu ya uswatun hasanah, miyabelu ya ladiwan na mapia. Kabadi kadaklan ko mga kitab na miyap pamanutulun a ayak mala akiap muslim o mga tao kung masa o Nabi tanua Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ded na unaan asabapian na su akhlaq Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apia su diun kebayan na anded ni kailera na lomi makad na po su irang kay su Nabi sallallahu alaihi wasallam na mala uni mala su gagawnian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Na su sifat Muhammadiyah na dudu nagyang kutwa raufun wa rahim. O si qiraatu Syu'bah na tigyan na raufur rahim magyang kuto pamana malamak maumal adinya di kimbulawiyakan kung dinya ni minduluna apia kilala kasading ka kilala ma social media sa ma-live sa kapagintaw sa apian tunanon na ay pinakamala nasuka sislai uding ka kesla so pagaring ka na pagadating ka uding ka kapagadati nasukot kay gyang ko tuwa sukot na la yu'minu ahadukum saging ko mafhumil hadith adid makaparat sa kator kanong taman sa pamana falyakul khairan aw liyasmut aw kama qala alayhi salatu wassalam agian ko to pama udig makaptiro sa mapia na nabedin tatarg uway udi ka peka-comment sa mapia na di ka deng komenta tomo di ka deng pegelay ka di ka deng peg-angry din ka ayad na antapangka na pagikhlas aswas matsik wallah subhanahu wa ta'ala na gitu bu pamana pangumanakan sa agian ko to message agian kaya si Sheikh Muhammad Ismail Kakakulay na belas-belas ang kamambuallah sa pangita makatutudatan ubu seruman agian kaya guru na si Sheikh Amrullah Diambang barakallahu fikum jami'an wa fikum barakallah. Terima kasih Abdul Hakim. Terima kasih. Sama-sama. Umay ba, badi ka pa kaya ng kuwan ko kaklusita nuro na batya ka sa piya makapatuwa ayat sa Quran. Jazakallahu khairan. Ya anak ka kunta imaman di Singapore. Wah, anak ka rubika, ya anak ka anta masyaallah imam di Singapore wa nuridu nasma minka shay'an ayatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم أسأل الله رب العالمين
العظيم أن يجزيكما خير الجزاء في الدنيا والآخرة وأن ينفع الله بكما الأمة الإسلام. Mga luksami, mga pagarian, mga watatanu si Muhammad Ismail kapapantagan sa Urdu, Salafi, yung kaya pagaritan niya si Abdul Hakim Ulay, si kapapantagan si Isa Mesir, Al-Asyaira, na kanabay niya kaalang o kambulay ka, agu ka, di ginawa iko agamatan wa agam Islam. Paganay na niya tiya, yung kaya pagaritan si Muhammad Ismail na al-akhillahu yung ma'in ba'dun ni ba'din at ayatitu ang bubulay ka, agu ayatitu mga tao at makaapas isa ano man ang murid ginawa niya na sa mga tao at ito anak ang si Allah subhanahu wa ta'ala kasi sa morelungan na sa mga mariridwai na pesong bubulay kasi na makapriridwai kung kapsinditan yan so kanina inawag na kiniyatag sa narakadyan ng bako na inuntago sa sirana ilal muttaqun asiran sa mga anak ang si Allah. Niyati agyang nga pagritan na si Abdul Hakim na masyaallah al-ulama innama yakhsha Allah min ibadil ulama ayat itu maanakan si Allah mapaparatian na si mga ulama walihada nakhtim hadhihi al-liqa barakallahu lakuma wa jazakumullahu khairal jazaa wa akhirah wallah tarimaan yan sa mga pipi amal tanu pamakasundutan niya sa surga timutan niya sa ibigyan kaya at makawata yung mga pagariyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.